ବୋଉ ଏଇ ଲୋକଟା ବାଡ଼େଇଲା ମତେ। କାହିଁକି ମୋ ପିଲାକୁ ବାଡ଼େଇଲୁ? ଖାଇବାକୁ ଦଉଛୁ ତାକୁ? अरे एटिके आसिलु। कौन है कि? तू आसे रे आग। किरे गाँ रे बेसी डन होचु? हेले कौन है कि? एडी पिलाटा पिला भलिया रह, नहले गोटे चापुड़ा देबी तले सोई पड़िबु। आओ बेसी बाड़न बाड़ेई हे जीवो। बाड़ेबी देखिबु। रही था मो बोऊ को कहूची। Run. बोऊ एई लोकटा बाड़ेइला मते। काहिଁକି ମୋ ପିଲାକୁ ବାଡ଼େଇଲୁ? ଖାଇବାକୁ ଦଉଛୁ ତାକୁ? ପିଇବାକୁ ଦଉଛୁ? ତାକୁ ସ୍କୁଲ ଛାଡୁଛୁ? ଆଉ ଦିନେ ମୋ ପିଲା ଦେହରେ ହାତ ଦେଇଥିବୁ ମୋଠୁ ଖରାପ କେହି ହେବେନି।